Haleluya, haleluya. Shikiri andara bambari andara shikiri andara nama kapa baba bara shikiri. Haleluya. Terima kasih Tuhan, pada malam hari ini kami yakin percaya Engkau bersama dengan kami. Kami yang berada di tempat ini maupun semua anak-anak-Mu yang berada di rumah. Kami yakin Engkau hadir di dalam setiap kehidupan anak-anak-Mu. Pada saat malam hari ini setiap yang mencari Engkau pasti akan mendapatkan Engkau. Yang berseru kepadamu, Engkau akan mendengar seruan kami Tuhan. Pada saat kami menaikkan pujian penyembahan kami, pada saat kami datang di hadapan-Mu, kuasa-Mu dicurahkan, hadirat-Mu dicurahkan, pengurapan-Mu dicurahkan di dalam setiap keluarga-keluarga yang ada. Yang rindu mencari Engkau pasti akan mendapatkan Engkau. Yang mengetuk pintu pasti akan dibukakan bagi setiap anak-anak-Mu. Hati kami merindukan Engkau pada malam hari ini Tuhan. Hati kami merindukan Engkau. Hati kami merindukan Engkau Tuhan. Engkau hadir Tuhan. Engkau hadir dalam kehidupan kami. Engkau hadir dalam setiap rumah anak-anak-Mu Tuhan. Karena Engkau segalanya dalam hidup kami. Engkau segala-galanya. Tidak ada yang lain selain Engkau. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Wasing cece kemuni. Hati kami Tuhan sangat merindukan Engkau Tuhan. Haleluya. Haleluya. Shanakuraku. Wasing cece kemuni. Kan han pi fa wu sui zhe ti. 你是我一切，我心完全属于你，只愿更多与你相亲。我要切切寻求你，Tuhan kami rindu mencari-Mu Tuhan. Seperti tanah yang kering Tuhan. Engkau segalanya Tuhan dalam hidup kami. Kami tak henti-hentinya merindukan-Mu. Kami mau Tuhan memandang wajah-Mu saat ini. 我要永永远远来爱你，我要永永远远渴慕你，你是我一切，我心不住思念你，只愿与你面对面。Sekali lagi, 再一次。 我心切切渴慕你，干旱疲乏无水之地，你是我一切，我心完全属于你，只愿更多与你相亲。 禁不住思念你，只愿与你面对。我要永永远远，我要。
Tuhan, kami mau selamanya mengasihi-Mu Tuhan. Tuhan, kami mau selamanya merindukan-Mu. 你是我一切，我心不住思念你，只愿与你面对面。Hatiku rindukan-Mu. Hatiku rindukan-Mu. Seperti tanah yang kering, Engkau segalanya. Ku beri seluruh hatiku, lebih mendekat padamu. Hatiku ku
sendoro, indoro barabara sendoro, haleluya, haleluya labara sendoro, oh, haleluya, 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 oh haleluya. Haleluya Tuhan, sekali lagi kami mau katakan kami mengasihi Engkau pada malam hari ini. Tuhan, hati kami merindukan Kau seperti tanah yang kering Tuhan. Kami rindu Tuhan pada malam hari ini Engkau memuaskan kami. Memuaskan kami Tuhan dengan hadirat-Mu Tuhan. Memuaskan kami dengan pengurapan-Mu Tuhan. Kami mau selamanya merindukan Engkau dan selamanya mengasihi-Mu. Karena Engkau terlebih dahulu mengasihi kami Tuhan. Engkau Bapa yang mengasihi kami. Engkau yang memulihkan kami Tuhan. Kasih-Mu Tuhan sekali lagi pada malam hari ini akan memulihkan setiap orang Tuhan. Engkau sekali lagi mau memberikan hati kami yang baru Tuhan. Untuk dapat melihat rencana-Mu yang indah di dalam hidup kami. Di dalam setiap jalan-jalan kehidupan kami. Hati kami haus dan lapar akan Engkau Tuhan. Karena Engkau segalanya dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kami akan memandang Engkau pada malam hari ini. Dan kami mau katakan Kau Bapa yang mengasihi kami Tuhan pada malam hari ini. Kuasa-Mu memulihkanku. Haleluya. Haleluya. Kau Bapa yang mengasihiku. Kuasa-Mu memulihkanku. Hati yang baru Kau berikan untukku dapat melihat rencana-Mu
segalanya dalam 真正 hidup 主啊， kami 你是阮生命中的一切。 Kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagianku. Kaulah yang ku pandang selama hidupku. Mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Raja. Mengasihimu, memuliakanmu, Mengasihimu, memuliakanmu. mengasihimu, mengasihimu. Katakan mengasihimu, memuliakanmu, mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Haleluya. Oh haleluya. Mengasihimu Yesus, mengasihimu Yesus. Oh selamanya mengasihimu, selamanya mengasihimu, selamanya mengasihimu. Sebab Engkau Bapa kami, sebab Engkau Raja kami. Oh Yesus, Yesus. Haleluya, la barashina la kurabashikina bakuma. Oh haleluya, la barashikina bakuma kara barashikina bakuma. Oh shanda la kuma kara barashikina bakuma. Oh kira bakuma kara barashikina bakuma kara barashikina. Oh haleluya, haleluya. Oh haleluya. Jesus, Jesus, haleluya. Oh haleluya. Mari saudara-saudari yang kekasih, 来，亲爱的弟兄姊妹， mari saat ini kita berdoa pribadi lepas pribadi kepada 来 Tuhan. 这时阵，咱们个人来祈祷伫主的面前， Berdoa untuk diri kita sendiri. 为着咱个人本身来祈祷， Apakah kita masih sungguh-sungguh mengasihi Dia? 是毋是能够做真正咱拢爱伊？ Tapi biar pada malam hari 但 ini 是原地今暗， kita berkata, Tuhan Engkau sudah sanggup memulihkan kami. 咱会当甲主讲主啊，你才有法度来恢复 Apalagi di 咱。 dalam saat dunia yang tidak Tuhan menentu tidak damai ini. 甚至伫这个无安定的时间、 Tuhan 无安定的世界里面， Tuhan Engkau adalah satu-satunya tempat pelindungan 主 kami. 啊，你是阮人唯一的避难 Engkau 所， segalanya dalam hidup kami 你是 Tuhan. 阮生命中的一切， Tidak ada yang lain 无 Tuhan. 够别的。 Mari kita berdoa secara pribadi. 来，阮人个人来祈祷。 Kita nyatakan ungkapan syukur kita kepada Dia. 咱来显明咱的感恩的心声伫主的面前， Bersyukur untuk segala, untuk semua pertolongannya. 来感谢伊一切帮助， Bersyukur untuk segala pemeliharaannya. 来感谢伊一切看顾， Bersyukur untuk semua berkat yang masih Dia berikan pada kita. 来感谢伊一切的祝福。 Mari kita sama-sama buka suara kita 来， berdoa. 咱闭闭来开声 Oh, 来祈祷。 syandara kura bara bara shikida bara kupakara bara shikida bara kupakara. Mohon Tuhan sekali lagi memulihkan hidup kita. Oh, syandara kura bara bara kupakara. Mohon Tuhan sekali lagi menguatkan hidup kita. Oh, kura bara kupakara bara kupakara bara shikida bara kupakara bara bara. Kura bara kupakara bara shikida bara kupakara bara. Supaya kita mengalami kuasa Tuhan di dalam hidup kita. Kura kupakara bara shikida bara kupakara bara shikida bara kupakara bara shikida bara kupakara bara kita bara kupakara bara shikida bara kupakara bara kita. Kura kupakara bara shikida bara kupakara bara shikida bara kupakara bara. Kura kupakara bara shikida bara kupakara bara kita bara kupakara bara. Kura kupakara bara kupakara bara kupakara bara shikida. Oh Tuhan, pulihkan setiap kami, pulihkan setiap yang berseru kepadamu Tuhan. Oh syadara kura kupakara bara shikida bara kupakara. Kura kupakara bara shikida bara kupakara. Kura kupakara bara shikida bara. Haleluya bara kupakara bara kupakara bara kupakara bara kupakara bara shikida bara kupakara. Haleluya Tuhan. Terima
kasih Tuhan pada saat kami memandang akan Engkau. Tuhan, Engkau Tuhan adalah kekuatan kami. Engkau adalah kepenuhan kami. Engkau adalah segala-galanya dalam hidup kami. Kami percaya Tuhan, setiap pada malam hari ini yang mencari Engkau Tuhan akan mendapat kekuatan baru. Tuhan, yang lemah sekali lagi akan dikuatkan Tuhan. Oh, yang tidak mempunyai kekuatan sekali lagi akan mendapat kekuatan baru Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami percaya kuasa-Mu pada malam hari ini Tuhan berada di setiap rumah-rumah, di setiap anak-anak-Mu Tuhan yang berseru kepada Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami percaya sekali lagi kami akan dipulihkan, kami akan dibangkitkan Tuhan. Kami akan mengalami Tuhan yang dahsyat Tuhan, karena Engkau segala-galanya dalam hidup kami Tuhan. Karena kerajaan-Mu, kebenaran-Mu itu adalah bagian kami sampai selama-lamanya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Keluarga demi keluarga akan dipulihkan. Keluarga demi keluarga akan dibangkitkan Tuhan. Setiap anak-anak-Mu akan kembali di hadapan-Mu Tuhan. Mengalami kuasa-Mu, mengalami pertolongan-Mu yang tepat pada waktunya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sekali lagi hamba-Mu berdoa untuk semua anak-anak-Mu Tuhan. Tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu Tuhan. Oh Tuhan, di dalam masa-masa pandemi ini, setiap orang yang mencari Engkau akan mendapat perlindungan, akan mendapat pertolongan, akan mendapat pemeliharaan-Mu yang sempurna di dalam setiap kehidupan anak-anak-Mu. Terima kasih ya Bapa. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kuasa-Mu dicurahkan, berkat-Mu dicurahkan, kekuatan-Mu dicurahkan, kesembuhan-Mu dicurahkan. Yang sakit akan disembuhkan Tuhan, yang lemah akan dikuatkan, yang dalam pergumulan akan dilepaskan Tuhan. Oh terima kasih ya Bapa. Terpujilah nama-Mu. Setiap keluarga-keluarga akan mengalami damai, akan mengalami sukacita, akan mengalami pertolongan-Mu Tuhan yang tidak pernah terlambat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Penyertaan-Mu yang sempurna Tuhan akan hadir di dalam setiap kehidupan anak-anak-Mu Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Terpujilah nama-Mu Tuhan, terpujilah nama-Mu. Haleluya, terima kasih. Terima kasih, saat ini kita akan berdoa. Mari kalau dalam keluarga saat ini, di dalam rumah Anda, seluruh keluarga sedang berdoa. Kita bisa bergandengan tangan. Kita berdoa. Berdoa untuk gereja Tuhan. Berdoa untuk gereja Tuhan yang ada di seluruh dunia. Juga di seluruh Indonesia. Juga di Jakarta, DKI maupun di Medan dan sekitarnya. Supaya Tuhan tetap menjaga, menaungi. Tuhan akan memulihkan. Supaya setiap anak-anak Tuhan kembali bisa beribadah sebagaimana mestinya. Pemulihan segera terjadi. Mari kita sama-sama berdoa. Juga berdoa untuk gereja Stream of Life maupun Stream of Joy yang di Medan, maupun yang di Semarang, maupun yang di Tangerang. Supaya Tuhan sendiri akan berkarya. Terima kasih. Mari kita berdoa, haleluya. Oh shandara kuraka pakara barashikira baraku pakara barashikira baraku pakara. Oh shana kuraka pakara barakina baraku pakara barashikira kuraka pakara barashikira kuraka pakara barashikira baraku pakara barashikira baraku pakara barkina baraku kina baraku pakara barashikira baraku pakara barkina baraku pakara barashikira baraku pakara barkina baraku pakara kuraka pakara barashikira baraku pakara barashikira baraku pakara kina kuraka pakara barashikira baraku pakara barashikira baraku pakara kuraka pakara barashida baraku pakara barashikira baraku pakara kina baraku pakara barashida kuraka pakara kina baraku pakara barashikira baraku pakara. Haleluya, haleluya, haleluya. Barashikira baraku pakara barashikira baraku pakara barashikira.
Haleluya barashikira. Tuhan, pada malam hari ini ya Bapa, kami mau bersatu hati Tuhan di hadapan. Tuhan, kami mau berdoa bagi gerejamu Tuhan. Oh Tuhan, kiranya setiap umat-umat-Mu Tuhan boleh dipulihkan Tuhan. Setiap umat-umat-Mu boleh dibangkitkan ya Bapa. Tuhan, di dalam menghadapi Tuhan pergumulan saat ini, biarlah tidak ada yang imannya melemah Tuhan. Oh, kami berdoa buat biar setiap umat-umat-Mu dalam gerejamu mereka boleh kembali dikuatkan. Berkati Tuhan, kami serahkan dalam tangan-Mu. Baik itu gerejamu di tempat ini, gerejamu di Medan, Tuhan, persekutuan di Semarang Tuhan, dan juga Tuhan gerejamu di Tangerang semua Tuhan, dan gereja-gereja lain Tuhan, kami juga semua serahkan dalam tangan-Mu, supaya setiap umat-umat Tuhan tetap memandang kepada Tuhan. Setiap umat-umat Tuhan boleh bersatu Tuhan, untuk Tuhan semakin mempersembahkan hidupnya bagi Engkau ya Bapa. Berkati Tuhan, kami sekali lagi serahkan Tuhan gerejamu dalam tangan-Mu. Biarlah Engkau pakai Tuhan, walaupun kami ibadah tidak bertemu muka secara langsung. Tetapi Tuhan, kami meyakin bahwa Roh-Mu juga bekerja di dalam setiap rumah. Terima kasih ya Bapa. Di dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa. Haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya. Saat ini kita berdoa untuk pemerintahan Indonesia. Supaya Tuhan kasih hikmat untuk bagaimana menangani Tuhan masalah pandemi ini dengan baik. Setelah semuanya berfungsi normal kembali, kiranya Tuhan terus akan menaungi, menyertai. Dan Tuhan juga akan memberkati para dokter, pada suster, pada tim medis. Tuhan juga akan menyertai mereka. Mereka yang berdiri baris depan, melayani di baris depan, supaya ada penyertaan Tuhan. Menyertai mereka juga anggota keluarga mereka. Mari kita berdoa. Yang semua yang mungkin terkena sakit, COVID, penyakit, supaya Tuhan cepat-cepat pulihkan. Haleluya. Mari kita berdoa bersama-sama. Usyandara kuraka pakara barashikira baraku pakara barakina baraku pakara. Kuraka pakara barashikira baraku pakara barakina baraku pakara barakina baraku pakara barashikira. Kuraka pakara barashira baraku pakara barashina baraku pakara barashikira baraku pakara. Kuraka pakara barashikira baraku pakara barakina baraku pakara barashikira baraku pakara barakina. Haleluya. Baraku pakara barashikira baraku pakara barashikira. Kuraka pakara barashikira baraku. Kuraka pakara barashikira baraku pakara barashikira baraku pakara barakina baraku pakara barashikira. Kuraka pakara barashikira baraku pakara barashina. Kuraka pakara barakina baraku pakara barashikira baraku pakara barakina. Kuraka pakara barashikira baraku pakara barashikira. Kinara baraku pakara barashina. Kuraka pakara barakina baraku pakara barashikira. Oh haleluya, barashikira baraku pakara barashikira. Haleluya, baraku pakara barashikira baraku pakara barashikira. Haleluya. Pemerintahan Bapak yang ada, Bapak kami berdoa untuk negara kami Bapak, supaya Tuhan biarlah Engkau sendiri Bapak yang menaungi, Engkau sendiri Bapak yang mengambil alih Bapak. Kami percaya Bapak di tengah-tengah Tuhan keadaan ini Bapak, kami percaya Engkau tetap mengambil alih Bapak, kami percaya Engkau tetap dalam kendali. Tuhan mari Tuhan Ku berkati Bapak setiap tim medis Bapak yang ada di depan sana Bapak, yang Tuhan sedang berjuang, Engkau sendiri Bapak yang akan Tuhan terus Bapak memberikan mereka penghiburan dan memberikan mereka kekuatan. Kami percaya Bapak Tuhan, saat Engkau masih bergerak, saat Engkau masih bekerja Bapak, kami akan melihat harapan masih ada Bapak. Kami akan melihat Bapak bahwa Tuhan Engkau akan Tuhan terus Bapak Tuhan melakukan perkara-perkara yang ajaib Bapak. Mari Tuhan Engkau Tuhan sendiri tunjukkan dirimu, Engkau Tuhan nyatakan dirimu Bapak di tengah-tengah corona ini Bapak. Kami rindu sehingga Tuhan di tengah-tengah Tuhan wabah ini Bapak, kami akan melihat Bapak Tuhan Engkau hadir Bapak, Engkau nyata di tengah-tengah Tuhan semua Tuhan
sakit penyakit yang ada. Tuhan kami percaya Kau masih ada, Engkau masih hidup Bapa, dan Kau masih sanggup bekerja Bapa. Tangan-Mu tidak Tuhan terlalu pendek Bapa untuk bekerja Bapa, dan Kau selalu Tuhan melihat Bapa Tuhan setiap kesusahan kami Bapa. Mari Tuhan Kau berkati Bapa Tuhan setiap Tuhan orang-orang Bapa yang kesusahan Bapa dalam ekonomi, dalam Tuhan setiap Tuhan kehidupan mereka maupun aspek apapun Bapa Tuhan, mungkin dalam studi mereka, mungkin dalam Tuhan ekonomi, mungkin dalam Tuhan apapun yang lainnya Bapa, kami percaya Bapa Engkau tetap Tuhan menaungi, Tuhan Engkau tetap bekerja Bapa. Mari Tuhan Engkau yang bekerja Bapa di tengah kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, terima kasih Tuhan. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bagi Tuhan sesuatu mungkin. Asal kita percaya dan tidak meragukan Tuhan. Pertolongan Tuhan tepat pada waktu. Kita percaya pada saat dalam masa-masa seperti ini Tuhan izinkan. Supaya setiap anak-anak Tuhan mengalami kuasanya. Dulu kita hanya mendengar apa tentang Tuhan. Sekarang kita mengalami secara pribadi. Mengalami mujizatnya, mengalami pertolongannya, mengalami kuasa Tuhan dalam hidup kita. Haleluya. Kami percaya setiap iman-iman akan dibangkitkan. Setiap keluarga-keluarga akan mengalami pemulihan. Setiap orang-orang setia di dalam ibadah-ibadah online yang ada. Setia mencari Tuhan, akan ada mujizat. Bagi Tuhan tidak ada mustahil. Bagi Tuhan segala sesuatu mungkin. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkan. Bagi Tuhan, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Oke, saudara-saudari yang berada di tempat ini maupun berada di rumah. Jika dalam keluarga Anda ada yang sakit, mari anggota keluarga boleh tumpang tangan pada yang sakit. Kalau diri Anda mengalami sakit penyakit dalam tubuhmu, mengalami kelemahan dalam tubuhmu, engkau bisa tumpang tangan pada bagian yang sakit. Kami berdoa di sini. Anda berdoa di rumah, mujizat akan terjadi, kesembuhan akan terjadi, pemulihan akan terjadi. Kita akan mengalami kuasa dan mujizatnya. Haleluya. Mari kita sekalikan nyanyikan ini, kita akan berdoa bersama-sama. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Tuhan, saat ini kami bersatu hati Tuhan. Kami berdoa untuk setiap yang sakit. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saat ini juga. Terima kuasa Tuhan. Terima mujizat Tuhan. Terima pertolongan Tuhan. Tuhan Jehovah Rafa.
你是医治的主， Tuhan yang menyembuhkan, 你是医治阮人的主， menyembuhkan setiap yang sakit. 来医治每一个病痛的 Yang 人。 berada di rumah semuanya kalau ada yang sakit disembuhkan 主 saat 啊， ini 你出 juga. 来每一个病痛的人，我们得到医治。 Pertolongan Tuhan tepat pada 主 waktunya. 啊，你的帮助是随时的帮助。 Yang lemah akan dipulihkan, 主啊，迄个软弱，我们得到 akan 恢复， dikuatkan di dalam 我们 engkau. 得到坚强 Yang 在你 butuh 内面。 pertolongan saat ini juga engkau berikan 主啊， pertolongan. 迄个需要帮助的，主啊， Yang 主啊， dalam 我会帮助。 ketakutan kau angkat segala 主啊，迄个 ketakutan. 惊吓的，你要夹掉伊的惊吓。 Yang dalam kekhawatiran kau angkat semua 迄 kekhawatiran. 个烦恼的，主啊，主你拢要夹掉伊的烦恼。 Saat ini juga curahkan damai-Mu, 这时阵，主啊，你要降落你的平安， sukacitamu, 你的喜乐， pertolonganmu, 你的帮助， kesembuhanmu, 你的医治， mujizatmu Tuhan. 你的胜利啊，主啊。 Nyata dalam setiap kehidupan 我 anak-anakmu 们 saat 显 ini. 明在你的经历的身上， Kami terima kesembuhanmu 我 Tuhan. 让你受到你的医治， Kami terima 我 pemulihan. 让你受到你的恢复， Kami terima berkat-Mu yang 我 berlimpah. 让你受到你的祝福， Kami terima mujizat-Mu. 愿主啊，你受到你的胜利。 Terima kasih 感 Tuhan. 谢我你主， Terima kasih Tuhan 感谢你 buat 主 malam 啊， hari ini. 我的今暗， Sebentar Tuhan kami akan mendengar 我 firman. 一半夜我们听你的话语， Sekali lagi Tuhan Engkau penuhi kami dengan firman-Mu. 你充满我人你的话语， Firman-Mu adalah kekuatan 你的话 kami. 语就是我人的力量。 Pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. 愿主啊，路上的光，愿脚前的灯。 Firman-Mu juga akan memulihkan 主 keadaan 啊，你的 kami. 话语也是要来恢复我每一个人状况。 Terima kasih 感 Tuhan. 谢我你主， Terpujilah namamu. 感谢我你。 Berkati 你 hamba-Mu. 祝福你的仆人， Urapi dia 你用 yang 高 menerjemah 主啊 juga. 翻译的， Supaya satu roh di dalam 好主 engkau. 啊，当降一灵在你内 Berkati 面。 setiap 主 anak-anakmu 啊， yang 你 sedang 祝福 mendengar 主啊 firman Tuhan di dalam 每一个 rumah. 你的囝儿伫厝内伫听 Engkau 到。 juga 主啊， urapi 你也是 Tuhan. 来用高因。 Satu 主 perkataan 啊，讲一句话， akan memulihkan setiap 一 orang. 句话拢要来恢复每一个人。 Berkati kami 主 semua 啊，你来祝福阮人， untuk terima 来 firman-Mu. 领受你的祝福。 Kami duduk di bawah kakimu. 阮会当坐，咱 Kami 会当 menerima 坐你的 berkat-Mu. 脚前来领受你 Di 的祝 dalam 福。 nama Tuhan Yesus 奉主耶稣 Kristus, 基督的名， kami 阮 berdoa, 会款祈祷， kami mengucap syukur, 献上感恩， kami akan terima 阮拢要 firman-Mu. 领受你的话语。 Haleluya. 哈利路亚， Amin. 阿门，阿门。 Terima kasih. Kamsia. Tuhan memberkati. Tujuh. Persiapkan hati kita untuk 也 mendengar 咱 firman 预备咱 Tuhan. 的心，咱来领受主的话语。 Amin. 阿门。 Ya, selamat malam Bapak Ibu Saudara. 呀，弟兄姊妹，大家暗时好。 Saat ini mari kita memfokuskan diri kita untuk mendengarkan firman Tuhan. 呀，这时阵呢，咱们来专心来听神的话语。 Mari saat ini kita sama-sama berdoa. 来这时阵，咱偏偏来做这祈祷， Kita minta pimpinan Roh Kudus. 咱恳求圣灵的引带， Karena saya percaya hanya Roh Kudus 因为我相信呢，只有干那圣 yang 灵， mampu untuk menolong setiap kita memahami apa yang menjadi hatinya Tuhan. 才会当来帮助咱人呢，暗暝是神的心意， Dan juga hanya Roh Kudus 也是只有干圣灵， yang memampukan kita untuk bagaimana melakukan firman Tuhan. 拢互咱有在调要安怎来遵行神的话语。 Karena yang Tuhan inginkan kita bukan hanya mengerti, 因为神所需要的，不是干咱明白。 tetapi kita bisa menggunakannya di dalam kehidupan kita. 但是咱也是会当应用伫咱的生命中内面， Karena Tuhan ingin kita menjadi seorang pemenang. 因为神呢要互咱成做一个得胜者， Mari saat ini Bapak Saudara kita berdoa. 所以咱弟兄姊妹，咱要头先来祈祷。 Tuhan terima kasih untuk waktu-waktu ini. 主啊，感谢我你主啊，伫安尼款的时间， Kami percaya kami ada sampai hari ini semua oleh karena penyertaan-Mu. 阮知影主要说，阮伫到今仔日会存在，拢是因为你的同在。 Oleh karena anugerah-Mu dan Long- kasih kemurahan-Mu yang melimpah kepada setiap orang-orang yang percaya kepada Engkau. 拢是你的主爱甲恩典，拢满满伫每一个爱你的人。 Kasih dan kesetiaan-Mu terus mengikuti orang-orang yang mengasihi Engkau. 主啊，你的爱甲你的信息，拢继续主啊对着迄个爱你的 Engkau 人。 tidak pernah menahan kebaikan kepada setiap orang-orang yang berharap dan mencari Engkau Tuhan. 主啊，你将来主耶稣拢无停止你的爱，向着迄个追求你的 Engkau 人。 Tuhan yang tidak pernah menyerah atas kehidupan kami. 主啊，你将来拢无法放弃阮人的 Engkau 生命， selalu ada bagi kami. 你拢定定有伫阮的生命中， Engkau selalu memelihara dan Dulu- juga menyertai setiap 你拢 kami. 定定甲阮同在，定定保守阮人。 Biarlah Tuhan kami juga
mau mengambil keputusan untuk terus mengikuti Engkau. 阮人也是会当举安尼款的决定，会当继续来跟随你。 Kami mau Tuhan, kemanapun Engkau berada, 阮愿意主啊，无论你伫倒路， kami mau belajar untuk mengikuti jejak dan langkah-Mu Tuhan. 阮拢要学习主啊，来对着你的脚步。 Biar Tuhan pada malam hari ini, 阮主伫今暗， saat kami menerima firman-Mu, 当阮领受你的话语的时阵， biar roh kami Tuhan boleh mendengar isi hati-Mu. 阮的灵主耶稣会当听到你的心意。 Roh Kudus, mari Engkau bantu setiap kami. 主圣灵啊，你来帮助我每一个 Engkau tahu 人。 Tuhan bahwa setiap kami terbatas. 你知影我每一个人拢有限， Bahkan hamba pun terbatas. 甚至主啊，你的仆人也是有限。 Hanya kuasa Roh Kudus yang tanpa batas ketika bekerja, 只有万权灵的灵，拢会当来运行。 Engkau sanggup memberikan kami pengertian 你才会当来互阮人智 dan wahyu yang datang daripada surga. 也是互阮人启示。 Terima kasih 感 Yesus. 谢我你耶稣， Berkati kami Tuhan. 你来祝福阮人， Engkau tuntun kami, 你来引带阮 Engkau 人， pimpin kami. 你来引带 Engkau 阮 urapi 人， juga penterjemah 你来 Tuhan. 稳固主啊，翻译的， Satukan hati dan roh kami. 互阮人动心。 Saat kami memberitakan firman Tuhan, 当阮传扬你的话语的时 kami 阵， berdoa supaya yang menerima juga menerima dengan sukacita. 阮祈祷主啊，阮遐领受的也是领受有喜乐的心， Karena tugas kami hanyalah menabur. 因为主啊，阮的任务主啊，都是要验证。 Tuhanlah yang memberikan pertumbuhan. 是主你本身，互阮人成长。 Terima kasih Yesus. 感谢你耶 Di dalam 稣， nama Tuhan 奉 Yesus 主耶 kami 稣基督 berdoa 的名，阮 dan 能款 kami 祈 mengucap 祷， syukur. 阮献上感恩。哈 Haleluya. 利路亚，阿 Amin. 门，阿门。 Haleluya. Bagaimana keadaan Haleluya. saudara? 呀，弟兄姊妹，恁人状况安怎？ Saya percaya saudara dalam keadaan yang sangat baik. 呀，我相信呢，咱每一个人拢有伫真好的状况内面。 Ya walaupun kita harus sudah hampir 2 bulan kita mungkin di rumah Ya, atau mengurangi aktivitas kita. 呀，虽然呢，呀，有大概呢，两个月啊，咱拢伫厝内咧来活动。 Tetapi saya percaya bahwa kita semua tetap ada di dalam pemeliharaan Tuhan. 但是我相信呢，咱逐个人呢，拢有伫主的保守内面。 Amin. 阿门。 Ya, saudara, mari saat ini kita buka di kitab Yosua 呀，弟兄姊妹，咱即马咱要开约书亚记， di pasal yang pertama. 约书亚记第1章。 Kita baca dari ayat yang ke-6 sampai ke-9. 呀，约书亚记第1章第6節到第9節。 Ya, saya akan membacanya. Setelah itu nanti bahasa Hokkien ya. Di Yosua pasal yang pertama ayat yang ke-6 sampai ke-9. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Hanya kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh, bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung. Kemanapun engkau pergi, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini. Tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut dan tawar hati. Sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. 第6節伊講，你着勇敢做膽，因為你必互這個百姓承受迄個大罪孽，就是我向因人列祖起咒詛，永遠賜予因人的地。只愛勇敢大做膽，接受遵行我僕人摩西所吩咐你的一切律法，唔通偏離左右，互你無論去到倒一位，攏會當順利。這個律法冊唔通離開你的喙，總是愛入眠思想，好叫你接受遵行這本冊所寫的一切話，安尼你的道路就會當行通，凡事順利。我敢無吩咐你嗎？你着勇敢做膽，唔通驚，也唔通論，因為你無論往倒位去，耶和華你的神要甲你同在。 Amin. Amin. Saudara, Tuhan
adalah Tuhan yang menepati janji. 所以弟兄姊妹咧，主是一位咧，伊应允的主。 Ketika Tuhan berkata bahwa Ia akan membawa mengeluarkan bangsa Israel dari tanah Mesir, 呀，当咧神讲要带以色列的百姓咧，对埃及出来的时阵， saya percaya Tuhan memakai dengan cara apapun untuk mengeluarkan bangsa Israel dari dari perbudakan Mesir. 呀，我相信咧，神拢用真侪方法咧，要带这以色列人出埃及。 Sama halnya saudara, ketika Musa dia sudah mengakhiri tugasnya, 呀，同款的，当摩西完成伊的任务的时阵， sebenarnya Musa membawa kewajiban untuk membawa bangsa Israel masuk ke tanah perjanjian. 其实咧摩西咧拢有这种任务咧，带一个以色列入去这个应允之地。 Tetapi oleh karena Musa melanggar beberapa hal, akhirnya saudara Musa tidak bisa memasuki tanah perjanjian. 但是因为咧摩西拢犯了几条安尼款的律法，所以咧到最后摩西咧拢无法度入到迦南地。 Tapi Tuhan kita tidak pernah lupa akan janjinya. 但是咧，咱的主将来拢无忘记伊的应允。 Setiap apa yang dikatakan Tuhan, pastilah itu harus terlaksana. 所以神讲每一句话咧，拢会当成就的。 Firman yang keluar dari mulut Allah 所以神嘴所出来每一句话， haruslah digenapi. 拢必定爱成就。 Untuk itu saudara, ketika Musa sudah menyelesaikan tugasnya, 所以安尼看咧，当摩西完成了伊的责任的时阵， Tuhan membangkitkan Yosua. 所以咧神拢兴起这约书亚。 Tuhan sudah mempersiapkan Yosua dari jauh-jauh hari untuk supaya bisa membawa bangsa Israel masuk tanah perjanjian. 神真久以前拢已经装备这个约书亚咧，互这约书亚会当带以色列百姓入去到迦南地。 Saudara, dari hal ini pun kita tahu bahwa Tuhan kita Tuhan yang setia. 所以弟兄姊妹，对这件代志，咱也是当看到咧，咱的主是一位信实的主。 Tuhan kita tidak pernah ingkar janji. 咱的主咧，将来拢无背约的主。 Hanya saja semuanya harus menurut sesuai kehendak dan waktunya Tuhan. 只是干那这一切咧，拢爱对着主的旨意甲主的意思。 Saudara, kadang manusia seperti kita itu nggak bersabar. 真侪时阵咧，咱这个人咧，拢袂法度忍耐。 sama halnya keadaan yang sedang kita hadapi. 同款的，甲当今咱咧面对的 Kita 状 pengen 况。 cepat-cepat corona ini berlalu, saudara. 咱拢要紧紧，互这个病毒会当过去。 Saudara, kita nggak pernah tahu bahwa kapan corona ini akan berakhir. 咱拢唔知影讲到底这个病毒第时会当过去。 Semua orang bisa memprediksi, tetapi tidak ada yang tahu pasti. 大人咧拢会晓大人拢会晓讲，但是咧拢无一个人会当知影， Bahkan 肯定 sampai 知影。 WHO aja mereka berkata bahwa kita harus hidup berdampingan dengan corona, saudara. 甚至伫即个WHO本身咧，伊拢家己本唔知影讲，这到底第时会结束。 Bahkan kita harus beradaptasi untuk hidup bersama dengan corona. 甚至咧，咱爱安尼款诶爱适应这种有这种病毒的环境。 Artinya saudara bahwa manusia itu punya keterbatasan. 意思就是讲安怎，咱这个人咧拢有限。 Kita nggak akan pernah bisa memprediksi hal-hal yang akan datang. 咱将来咧拢唔知影讲未来的事会发生安 Hal-hal 怎。 yang apa yang akan terjadi nantinya. 虾米代志会当发生？ Tetapi hanya Tuhan yang tahu, saudara. 但是只有干那神知影。 Oleh karena itu, saudara, kita perlu untuk terus mau dipimpin oleh Tuhan. 所以安尼看呢，咱必须爱愿意继续互神的灵来引带。 Sama saudara ketika Yosua, 同款的这约书亚， dia diangkat oleh Musa untuk menjadi pengganti untuk membawa bangsa Israel memasuki tanah perjanjian. 摩西咧拢提升伊来带以色列人入去这个迦南地。 Sampai-sampai dalam ayat yang tadi kita baca, saudara, 直到头面咱所读的圣经节， bahwa dikatakan bahwa ia harus kuatkan dan teguhkan hatinya. 就是讲伊爱勇敢做胆。
Bahkan perkataan ini bukan hanya sekali saja tapi diulang sampai 3 kali. 甚至咧，即句话咧，毋是干那一摆讲尔，但是重复3摆。 Berarti ada hal yang patut untuk diberitahu kepada Yosua. 就是讲咧，有件安尼款的代志咧，是配得讲互约书亚知影的。 Berarti ada ketakutan yang Yosua sedang hadapi. 就是讲咧，约书亚内面咧，拢有安尼款的惊 Sehingga 吓。 Tuhan harus berfirman dan mengatakan hal demikian kepada Yosua. 所以主本身爱过一摆安尼款，用安尼款的话来肯定伊。 Saudara, setiap manusia pasti pernah yang namanya mengalami ketakutan. 所以弟兄姊妹，咱正做一个人咧，逐人拢有即个惊吓。 Bahkan orang-orang yang menurut kita hebat saja, pasti mereka juga bisa mengalami namanya ketakutan. 甚至咧，一个真厉害的人咧，伊也是有惊吓过。 Terutama dalam kondisi sekarang, saudara. 特别咧，伫即摆状况。 Siapa yang bisa memprediksi bahwa corona ini akan mempengaruhi semua dunia, seluruh negara di dunia ini. 新闻拢料想会到咧，即个病毒咧，会污染全世界。 Bahkan perekonomian dunia itu sedang bergejolak, saudara. 甚至咧，当今即个世界的即个经济咧，拢伫乱。 Bahkan pemerintah saja, 甚至咧，mereka kehabisan akal bagaimana untuk mengatur ini semua dengan baik. 因人咧拢想袂晓要安怎来好好安排一下。 Kalau mereka menyuruh setiap orang stay di rumah, 因人若是讲叫每一个人咧拢踮厝， itu hal yang baik. Itu bisa Ya. mengurangi pandemi coronanya, saudara. 迄一件好的代志，咱会当免招即个病毒。 Tetapi terlalu lama di rumah, 但是若是太久伫厝内， orang-orang tidak produktif. 人拢无安尼款的活动。 Banyak orang-orang yang di PHK. 真侪人拢着死头路。 Banyak perusahaan-perusahaan mereka mengalami kerugian. 真侪工厂咧拢安尼款的损失。 Saudara, pemerintah juga harus mengeluarkan subsidi begitu banyak untuk membantu orang-orang. 所以咧即个政府也是爱出安尼款来帮助即个百姓。 Anggaran negara harus dipakai besar-besaran, saudara. 所以即个国家的即个经费咧，拢爱开安尼大。 Yang tadinya itu dipakai untuk mungkin membangun jalan atau bangunan, tapi akhirnya dipakai untuk alokasi membantu mungkin para COVID, saudara. 有可能咧，有可能即个本来是爱即个做路也是等等，但是咧到最后咧，拢举来为着即个病毒的进 Saudara, 行。 oleh karena corona yang tidak kelihatan ini saja, 所以弟兄姊妹为着即个无看到的病毒， itu mampu membuat seluruh dunia 迄个有才调造成即个全世界 hidup di dalam yang namanya kekhawatiran dan ketakutan. 拢活伫即种安尼款的忧虑甲惊吓当 Saya 中。 percaya bahwa setiap orang pasti punya harapan bahwa ini cepat-cepat berlalu. 所以我相信咧，咱每一个人拢有安尼款的愿望，讲即个代志会当紧紧过去。 Tetapi ada hal yang perlu kita renungkan. 但是有件代志，咱必须爱去思想的。 Saya percaya bahwa jika hal ini Tuhan izinkan terjadi, 我相信咧，若是即件代志神拢应准发生， pasti ada hal yang Tuhan ingin sampaikan kepada setiap kita. 所以一定咧有件代志神拢要向咱人讲 Artinya 的。 bahwa ada hal yang Tuhan sedang ingin kita belajar di masa-masa ini. 意思就是讲，神伫互咱伫即段时期内面，要互咱学习。 Orang tua saya berkata demikian. 所以我的时大人安尼款讲， Saya hidup hampir 70 tahun. 我拢活要到70岁了。 Saya nggak pernah mengalami kondisi demikian. 我毋捌拄着安尼款的情形。 Ini baru pertama kali seumur hidup. 即个我一世人只拄着一摆尔。 Buat saya, buat mungkin anak-anak yang kecil juga mungkin baru pertama kali, saudara. 对我来讲，对细汉囡仔有可能也是第一摆。 Saudara, ini merupakan kali pertama bagaimana kita menghadapi kondisi demikian. 弟兄姊妹，这是咱头一摆安怎款来面对这种的环境。 Karena tidak ada yang pernah tahu apa yang terjadi, saudara. 因为无一个人会当知影咧，将来会当发生什么。 Bahkan ketika kita diperhadapkan dengan demikian, dalam keadaan tidak siap, saudara. 甚至咧，咱面对着安尼款的情形的时阵咧，咱阁还未准备好。 Kalau misalnya jauh-jauh hari tahun yang lalu, mungkin Tuhan berfirman kepada kita. 若是讲若是讲 Tahun 2020 akan terjadi pandemi coronavirus. Hati-hati ya. 若是讲伫旧年安尼款开始咧，神拢有安尼头先甲人讲伫2020年咧，拢要发生这个corona， Corona. 发生这个病毒。
Saudara, mungkin kita akan berhati-hati dan mulai mempersiapkan segala sesuatu. 有可能咱必须咧，有可能咱会更较小心，也是来开始来准备。 Tetapi saudara, kejadian seperti ini nggak ada orang satu orang pun nggak ada yang tahu saudara. 呀，但是咧，这件代志咧，无一个人会当知影， Bahkan ada orang menganggap remeh. 甚至咧，佫有人看轻。 Pada akhirnya saudara, virus ini berhasil untuk memporak-porandakan seluruh keadaan daripada manusia. 呀，直到最后咧，这个病毒咧，拢有法度咧来互互人的人生咧，拢安尼款放落来。 Bahkan saudara, gereja pun juga mengalami hal-hal yang krisis. 呀，甚至咧，拢神的教会也是面对着安尼款的危机。 Saudara nggak pernah ya saudara ya, gereja-gereja semua ditutup. 呀，弟兄姊妹拢毋捌咯，各个教逐间教会拢关起来。 Selama ini gambaran kita kalau misal bergereja itu pasti ada sebuah gedung, terus kemudian kita beribadah bersama-sama. 呀，这段时间咧，有可能伫咱脑海中咱来款想咧，若是咧伫聚会的时阵，就要伫一间教堂内面咱聚会做伙， Itu namanya ibadah. 迄个叫做聚会。 Itu yang sudah tertanam bertahun-tahun, bahkan semenjak saya kecil, saya jadi Kristen. Menurut saya ibadah itu seperti itu. 呀，迄个就是咧，伫咱脑海中咧，已经安尼款知着了，咱甚至我细汉到我即马咧，我是所知影的，若是叫做聚会，就是安尼款。 Harusnya kita datang ke gereja beribadah, itu baru namanya ibadah. 呀，应该就是咱的教会咧聚会，迄个才叫做侍奉。 Tetapi saudara apa boleh buat? 但是弟兄姊妹，咱个会当做啥物咧？ Kita tidak boleh melanggar aturan pemerintah. 呀，咱也是无法度来无听了这个政府的条规。 Kalau gereja melanggar aturan tersebut, maka gereja akan mendapatkan sanksi. 若是呀，教会若是无听安尼款的条规咧，教会也是受到这种警告。 Saya percaya bahwa kalau gereja adalah gereja yang dipimpin Roh Kudus, 所以我相信咧，若是教会是由圣灵引出来的教会。 ada gereja juga taat kepada aturan pemerintah. 呀，是一个顺服听这个顶面的条规。 Karena firman Tuhan katakan bahwa kita harus tunduk kepada pemerintah. 因为安怎神 Tempat 的 di mana kita tinggal. 神的话语咧，也是讲着讲咱爱顺服咱所咱迄时阵住的所在的政府。 Nah saudara, ketika gereja mengalami demikian, 所以弟兄姊妹咧，教会拢面对安尼款的状 2 况。 bulan saudara kita di rumah, 2个月咱伫厝内， semua aktivitas kita dibatasi. 呀，咱一切活动拢受到有限， Bahkan 受 kita 到 harus 限制。 beribadah secara online. 呀，甚至咧，咱也是爱伫安怎款即个录影内面来聚会。 Dulu waktu kita mengenal online, jangan ibadah itu kan nggak boleh online. 呀，以前咧，咱开始捌即个 online 的时阵咧，咱也是开始对人讲，哦，袂使安尼款的啦。 Tapi kadang-kadang keadaan seperti ini kita terpaksa harus menggunakan online saudara, Tapi- mau atau tidak mau. 但是因为咧，呀，即个状况发生安尼款咧，咱愿意还是无愿意咧，咱也是必须安尼款 Nah 行。 pertanyaan saudara, apakah ini termasuk dengan ibadah atau tidak? 所以咱所要问的咧，呀，关系安尼款，这点是算做侍奉，还是毋是？ Saudara, firman Tuhan dalam Roma katakan, 所以弟兄姊妹伫罗马书 ibadah 甲咱讲 sejati kita ada ketika kita mempersembahkan tubuh kita. 呀，即个咱拢要献上咱的身体，迄个就是咱理所当然的， Sebagai persembahan yang kudus, yang berkenan ke hadapan Tuhan. 是真做是一种圣洁的，是神所喜悦的。 Saya bacakan ya saudara. Di dalam Roma pasal 12. 呀，伫罗马书第12章， Ayat yang pertama sampai yang kedua. 呀，第1节到第2节。 Firman Tuhan di dalam Roma pasal 12 ayat 1. Karena itu saudara-saudara, demikian kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. 所以弟兄，我用神的慈悲劝恁人，将身体献上当作活祭，是圣洁的，是神所喜悦的。恁人安尼款侍奉，乃是理所当然的，唔通效法这个世界，只爱心意换心来变化，叫恁人查验
互为神的善良、纯全、通喜悦的旨意。 Artinya bahwa kita harus mempersembahkan diri kita sebagai persembahan yang hidup, 意思咧，就是拢要将咱的身体献上当作活祭， yang kudus dan berkenan kepada Allah. 是圣洁的，是神所喜悦 Yang 的。 Tuhan inginkan ketika kita beribadah 神所愿意的，就是咱安尼 adalah 款的 kita 事奉， berubah, 就是咱会当改变， hidup kita berubah. 咱的生命会当改 Jadi 变。 saudara ketika kita datang ke gereja, 所以弟兄姊妹，当咱来到教会的时 kita datang 阵， dengan hati yang tidak mau bertobat, 咱 tidak 就 mau berubah. 咱是带着一种无要悔改的心，无要改变的心。 Kita hanya datang ke gereja cuma hanya sebagai kegiatan kewajiban rutinitas. 咱来到教会咧，只是干那一个责任尔 Bahkan tidak punya kerinduan kemauan untuk mengalami perubahan. 甚至咧，拢无安尼款的望讲咱的生命要得到改 Saudara 变。 sudah dipastikan bahwa ibadah yang kita lakukan bukanlah ibadah yang sejati. 所以弟兄姊妹咧，安尼款的献上咧，是一种无理所当然的。 Tetapi yang Tuhan inginkan adalah ketika kita beribadah, 但是神所愿意的，当咱侍奉的时阵， ada yang berubah dalam hidup kita. 拢伫咱的生命中拢有改变。 Hidup kita semakin serupa dengan Yesus. 咱的生命咧，拢愈来愈亲像耶稣。 Inilah yang menjadi kehendak Allah. 这就是神所愿意的。 Artinya bahwa kita harus mempersembahkan hidup kita seluruhnya kepada Tuhan. 意思就是咱要将咱的全部的生命咧献上予主。 Saudara, kalau kita percaya kepada Tuhan, 所以弟兄姊妹，咱若是相信主， kita berkata bahwa hidup ini miliknya Tuhan, 咱讲咱的生命是属于伊的。 maka kita harus mengizinkan Tuhan untuk melakukan sesuatu dalam diri kita. 所以安尼款，咱必须允准神呢来运行伫咱的生命中内面。 Amin. Kita turut mau dipimpin oleh Roh Kudus 所以咱愿意要互圣灵来引带， supaya hidup kita berubah, 互咱的生命会当改变， tidak serupa dengan dunia, 拢无效法这世 tetapi 界， serupa dengan Yesus. 但是咧会当效法耶稣。 Jadi saudara, kalau bisa kita ibadah melalui online atau pakai Zoom atau mungkin lihat di IG atau seperti sekarang ini, 所以弟兄姊妹，咱若是用这个安尼款录影的来聚会，用这 online 来聚会，伫 Zoom 也好，IG 也好，Facebook 也好。 saudara, nilainya tetap sama. 所以弟兄姊妹咧，伊的价值观咧，永远是相的。 Tetapi yang terpenting itu adalah hati kita. 但是咧，上重要的就是咱人的心， Bagaimana kita datang ke hadapan Tuhan? 是安怎款咱来到神的面前。 Apakah kita punya kerinduan mendengarkan firman Tuhan? 是毋是咱有安尼款的脚目听神的话语？ Setelah kita mendengar firman Tuhan, apakah kita punya kerinduan untuk melakukan firman Tuhan? 过了听神的话语，是毋是咱有脚目要遵行神的话语？ Apakah kita punya kerinduan hidup kita dipimpin Roh Kudus supaya hidup kita mengalami perubahan? 是毋是咱有脚目，咱的生命要互圣灵来引带，互咱的生命会当建立着改变。 Saudara, dalam hal ini tidak ada satu orang pun yang bisa melihat keadaan kita. 所以弟兄姊妹，伫即件代志内面呢，无一个人会当看到咱的生命的状况。 Hanya Tuhan yang tahu keadaan hidup kita, saudara. 只有干那主本身会知影咱生命的状况。 Makanya saudara, firman Tuhan dalam Matius ketika Yesus dia memulai pelayanannya, Yohanes Pembaptis berkata demikian, bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. 甚至咧，伫耶稣开始服侍的时阵咧，拢有安尼款的声音受洗约翰安尼话讲，天国近了，应当悔改。 Artinya saudara, yang Tuhan inginkan ketika kerajaan Tuhan hadir, bahwa yang terjadi ada pertobatan besar-besaran. 所以主所愿意的，就是当伊的国降临的时阵咧，拢有发生了安尼款的悔改。 Amin. 阿门。 Saudara, kebangunan terjadi ketika ada orang yang bertobat. 所以弟兄姊妹，咱会当看到复兴咧，就是伫遐有悔改。 Jadi bukan karena saudara datang ke kita bikin acara besar, kemudian datang orang banyak, itu namanya kebangunan. 所以毋是讲讲咱举办了一个真大的活动，真侪人来，迄个叫做复兴。 Saudara, kalau misalnya gereja buat acara besar, kita mengundang 1000 orang. 弟兄姊妹，比如讲，若是讲教会，若是举办一个真大的节目，咱邀请1000人， Tetapi 1000 orang itu cuma hanya pengen tahu siapa yang berkhotbah, 但是这1000人咧，只有干那看，只有干那要来知影什么人讲 siapa yang 道。 hari itu WL, 伫迄一日咧上唱大领唱歌， lagunya bagus atau enggak, 伊的歌是好听是无好听？ pendetanya dari luar negeri atau enggak. 伊的牧师咧是对外国来还是毋是？ Kalau konsentrasi kita hanya seperti itu, 若 saudara, 是咱的注意点只有干那向伫遐。 berarti kita menjadikan gereja itu sebagai bioskop. 意思咧，就是咱将即个教会咧当做是一个戏馆。 Artinya kita datang ke gereja
kita seperti nonton saudara. 呀，意思咧，咱来到教会咧，亲像一个观众。 Kalau sesuatu yang ditampilkan tidak bagus, kita komplain saudara. 呀，若是搬出来拢无好看咧，咱人拢卖，咱人拢Saudara, apakah itu yang diharapkan? 呀，是毋是咱所仰望的是安尼吗？ Kalau 1000 orang datang, 若是1000人 tapi 来， tidak mau bertobat, 但是拢卖悔改。 untuk apa Injil diberitakan? 呀，为什么为何福音安尼传出去？ Ketika Injil diberitakan, 当福音传出去的时 yang 阵， terjadi itu harusnya pertobatan. 所发生的就是什么？就是爱悔改。 Makanya kenapa Paulus Petrus memulai pelayanan dia di dalam apa kitab Injil? 所以安怎为何彼得、保罗咧，拢开始伫这发福音内面， Setiap berita Injil 是福 diberitakan, 音 setiap berita Injil diberitakan, 呀，当每一个福音传出去的时阵， pasti ada yang namanya pertobatan. 呀，一定咧拢爱成就悔改。 Amin. Karena Amin. Yesus因为 mau 耶稣 kita mengalami perubahan. 因为耶稣要互咱人经历着改变， Nah saudara, kalau kita mengaitkan dengan Yosua, 所以弟兄姊妹，咱若是将这个来牵连伫这约书亚记。 saudara saya percaya bahwa setiap kelemahan, kekurangan Tuhan pasti tahu. 所以弟兄姊妹，我相信咱每一个优点，咱每一个弱点咧，神拢知影。 Tuhan paling mengenal Yosua. 呀，神咧拢非常明白这约书亚。 Makanya Tuhan harus memberikan firman ini sebanyak 3 kali pengulangan supaya Yosua mengingatnya. 所以神咧必须咧来向约书亚讲3摆，互约书亚会当记着。 Nah saudara, dikatakan bahwa kuatkan teguhkanlah hatimu. 所以弟兄姊妹一讲，你爱勇敢，你爱做胆。 Bertindak hati-hati dengan seluruh hukum yang telah kuperintahkan. Bertindak hati-hati. 呀，你爱接受遵行咧我所所吩咐的一切律例。 Jangan engkau lupa memperkatakan firman. 所以，这律法册咧，唔通离开你的厝，离开你的嘴。 Renungkan itu siang dan malam. 所以总是爱入眠思想。 Bertindak hati-hati. 呀，好叫你会当接受遵行。 Nah di ayat ke-9 yang terakhir berkata demikian. Jangan kecut tawar hati sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun kau pergi. 所以呀，你着勇敢做胆，唔通惊，也唔通论，因为无论你到一位去，耶和华要甲你的神要甲你同在。 Saudara sebagai orang percaya kita berharap bahwa Tuhan terus menyertai kita. 所以弟兄姊妹，诚做一个圣徒咧，呀，咱拢安尼款仰望神，拢定定甲咱同在。 Saudara tidak ada hal yang salah ketika kita meminta Tuhan menyertai kita. 所以弟兄姊妹，拢无唔对的代志，若是咱求神甲咱同在。 Tetapi saudara ketika Tuhan menyertai, 但是呀，当神有同在的时阵， itu berarti bahwa di dalam diri orang itu ada amanat yang harus ia selesaikan. 呀，因为咧就是咧，伫迄个人的身上咧，都是有主安尼款的使命，伊必须爱去完 Tuhan 成的。 telah menitipkan tugas kepada Yosua supaya Yosua melakukannya. 呀，神咧已经将安尼款的任务下伫约书亚的身上，互伊会当去遵行。 Barulah Tuhan menyertai Yosua. 所以安尼款咧，神才甲伊同在。 Saudara, Tuhan gak mungkin menyertai orang 呀，弟兄姊妹，神咧无可能甲一个人同在。 kalau orang itu menuruti keinginan daging dia. 若是迄个人咧，拢照着伊的情欲， Gak mungkin saudara. 呀，无可能的。 Kita mungkin berkata bahwa, oh Tuhan berkatilah keluarga ini, berkati saya. 呀，咱有可能安尼款讲，哦，主啊，你祝福我的家庭。 Tapi pekerjaan yang kita lakukan pekerjaan tidak halal. 但是咱的工作，咱所做的咧是一个无正当的工作。 Tapi mungkin kerinduan kita adalah mendapatkan untung supaya bisa memberkati banyak orang lain. 但是咧，咱的脚目，咱的仰望咧，是因为咧，咱会当通更较多来祝福别人。 Tetapi saudara kita perlu ingat bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang kudus. 但是弟兄姊妹，咱必须爱会记的咧，咱的神是一位圣洁的神。 Tuhan yang kudus tidak bisa bersama dengan yang dosa. 是一位圣洁的神咧，拢无法度甲罪恶做伙， Terang dan gelap tidak bisa bersama 所 saudara. 以光甲暗咧，拢无法度做伙。 Jadi saudara, kalau kita mau Tuhan menyertai kita, 所以弟兄姊妹，若是咧，咱要有神甲咱同在， maka kita harus tahu pasti bahwa Tuhan punya tugas untuk saya lakukan. 呀，咱必须 Untuk 爱， kita lakukan 咱 saudara. 必须爱知影咧，神拢有一个安尼款的任务要互我去行 Karena apa yang 的。 kita lakukan adalah untuk menggenapi kehendaknya Tuhan. 因为我所做的一切，都是要来成就伊的意思甲伊的旨 Nah 意。 Yosua diberi tugas supaya bisa
membawa bangsa Israel untuk menduduki tanah Kanaan. 所以约书亚咧，拢有安尼款的神交代，予伊一种任务，就是带这以色列百姓入去这迦南地。 Sehingga saudara, kalau saya nggak baca firman Tuhan, saya cuma mengulasnya, saudara. 所以呀，我无读伊圣经，在我只有干那个安尼 Ketika 款 itu 的 Yosua 归 itu 水。 dia diberi perintah untuk menduduki tanah Kanaan, tetapi harus harus memerangi kota Yeriko. 呀，当约书亚咧受到命令，讲要带以色列百姓入去迦南地的时阵咧，但是咧必须爱经过耶利哥城。 Tetapi saudara, kota Yeriko adalah kota yang penuh dengan penduduknya itu orang-orang yang sudah punya persiapan, mereka punya tembok yang luar biasa. 但是弟兄姊妹，伊这耶利哥城咧，也是一个咧人拢已经准备好势的城。 并且咧，伊的城墙拢真正坚固。 Dengan bagaimana Yosua membawa pasukannya yang punya keterbatasan. 所以咧，呀，伫安尼款约书亚甲伊的军队拢受到安尼款的有限的，要安怎来带领？ Hanya satu 只有 yang 干那一个， Yosua bisa lakukan 约书亚会当做的， adalah taat kepada apa yang Tuhan katakan. 就是顺服神所讲的。 Makanya kenapa nggak heran Tuhan katakan bahwa renungkan firman itu siang dan malam. 所以无怪神讲安怎讲，爱入眠爱思想， Bertindaklah hati-hati. 所以你爱去小心尊行。 Kenapa Tuhan berkata kita harus bertindak hati-hati? Karena Yosua yang harus mengambil keputusan. 安怎咧？神叫人爱小心尊行咧，因为安怎？因为约书亚咧，拢必须爱举决定。 Hanya dua kemungkinan kalau misalnya Yosua mengambil keputusan. Pertama, mencelakakan bangsa Israel. Kedua, membuat bangsa Israel masuk dalam tanah 只有 Kanaan. 干两个可能性呢，约书亚举出决定呢，一个就是害着这些百姓，一个就是救着这些百姓。 Jadi saudara, Tuhan terus mengingatkan kepada Yosua untuk berhati-hati. 所以弟兄姊妹咧，神拢继续咧交代这约书亚咧，你必须爱小心。 Tuhan tahu bahwa Yosua itu selalu kalah dalam pikiran. 呀，神拢本身知影，约书亚拢定定伫这个伫这个想法输过去， Kenapa saudara? 输过。 Karena Yosua, dia mungkin pada waktu itu bergantung kepada Musa. 因为安怎？因为约书亚迄个时阵咧，拢挖苦摩西。 Dan dia bergantung kepada bagaimana pimpinan Musa. 呀，伊安怎咧挖苦着摩西会带领？ Tetapi kali ini dia tidak bisa bergantung kepada Musa. 但是这一摆咧，伊拢无法度挖苦摩西了。 Tetapi dia diperhadapkan dengan sebuah keputusan yang harus dia buat. 呀，但是咧，伊拢爱挖苦着，伊必须爱举出来决定。 Sehingga Tuhan berkata kepada Yosua, engkau harus bertindak hati-hati. 所以神咧拢交代吩咐安尼款约书亚，你必须爱接受尊行。 Saudara, mengambil keputusan itu sulit. 所以弟兄姊妹举出安尼款决定咧，是真正艰苦。 Terutama saudara pada waktu gereja akan memutuskan untuk ibadah online. 呀，特别咧，伫这教会拢举一个决定咧，拢要伫这录影来 Saudara, 做会的时 keputusan 阵。 itu bukan cuma hanya di dalam diri seorang gembala satu orang. Enggak. 呀，弟兄姊妹，这个决定毋是干那讲哦，伫一个主任牧师身上尔， Karena 一个 gereja 尔 kita ada konsep 321. 因为安怎？因为咱的教会咧，拢行伫这321个理念 Kita ada 内 di 面。 dalam pimpinan Tuhan, tapi juga ada perlindungan tim saudara. 所以咱有伫即个神的因带内面，但是咧，咱也是有伫即个一个团队内面。 Saudara mungkin ada yang berbeda pendapat, ada konflik, tentu udah pasti saudara. 呀，弟兄姊妹，有可能咧，咱无相意见，咱会起冲突，有可能会有。 Tetapi kita dipaksa untuk mengambil sebuah keputusan di keadaan seperti ini. 但是咧，伫安尼款的状况咧，咱拢受到逼，爱举出一种决定。 Saudara, papi juga nggak bisa mengambil keputusan seorang diri. 所以弟兄姊妹呀，牧师本身也是无在调伊一个人家己来举决 Kalau 定。 dia mengambil keputusan salah, saya percaya bahwa seluruh gereja pasti akan melempar batu kepada dia. 呀，若是咧，伊若是讲举毋对决定咧，一定咱规个教会咧，逐人拢爱举吧。 Untuk itu saudara, 石 kita 头点 di gereja kita perlu namanya sebuah tim yang luar biasa untuk berdiskusi saudara. 所以安尼款咧，咱伫教会内面咧，咱需要一个团队咧，安尼款来参详， Berdoa bersama-sama, 会当平平来祈祷， meminta saran dan pendapat. 呀，来提出安尼款的建议。
Ikian. dengan tim, dengan orang, dengan staff, bahkan sampai menelepon ke luar negeri, saudara. 呀，甲一个全职的童工并且咧，咱必须也是爱到外国， Saudara, itu perlu waktu. 所以迄个需要时间。 Kenapa saudara kita lakukan demikian? Itu namanya kita sedang bertindak hati-hati. 安怎弟兄姊妹，咱必须爱安尼款做咧？迄个就是叫做咱接受尊敬。 Kita tidak mau terlalu cepat gegabah, 呀，咱拢无要伤赶紧， tetapi kita juga mau perlu hikmat Tuhan. 但是咱也是要需要有主的智慧。 Untuk itulah kenapa saudara kita perlu namanya di dalam keluarga. 就 Di 是 dalam keluarga untuk menyelesaikan masalah, 就 saudara. 是安尼款咧，咱必须爱有一 penting 个， banget 就是伫这个家庭里面咧来解决问题。 Ya, jadi saudara Yosua pun demikian. 所以弟兄姊妹，约书亚是安尼款， Ia pun juga bertindak hati-hati. 所以伊也是咧真正小心。 Keputusan itu akan membuat bangsa Israel masuk atau mencelakakan bangsa Israel. 所以到底这个决定咧，拢是要带以色列百姓入去，也是咧拢要陷害着以色列百姓。 Jadi saudara, yang Tuhan ingatkan ada bahwa ia harus senantiasa merenungkan firman itu siang dan malam. 所以呀，主咧拢要提醒咱人的咧，就是伊会当来入眠思想神的 Saudara, 话 dalam 语。 kehidupan kita perlu firman 所 Tuhan. 以弟兄姊妹，伫咱生命中里面，咱也是需要主的话语。 Pada waktu kita baca firman Tuhan, 当咱读神的话语的时阵， saudara, firman itu bukan cuma hanya menambah kita pengetahuan. 所以弟兄姊妹，呀，这神的话语毋是加添，毋是增加咱的知识 Supaya kita 尔。 pintar terhadap firman Tuhan. 哦，互咱对神的话语咧，拢有聪明，毋是。 Tujuan Alkitab bukan tujuan kita membaca Alkitab bukan cuma semakin kita pintar, saudara. 所以，咱读这神的话语，毋是要互咱人有知识， Tetapi pada waktu kita membaca Alkitab, 但是当咱读神的话语的 membuat 时 kita 阵， semakin percaya kepada Yesus, membuat kita semakin mengenal Yesus. 拢造成咱人咧会当更较明白耶稣，会当更较知影耶稣。 Dan yang terakhir, membuat kita semakin serupa dengan Yesus. 所以最后一点咧，就是咧，互咱人会当愈亲像耶稣。 Saudara, pada waktu waktu tinggal beberapa menit, ini kesaksian saya, saudara. 呀，这个我会见证，因为时间 Saya 要 mungkin 了。 sekolah teologi, saudara. 我是一个 Sekolah teologi 我读新合院。 Saudara, ketika saya sekolah teologi selesai, 当我读这新合院完 wah, 了 saya 后， merasa bahwa saya sudah pengetahuan jauh lebih baik dibandingkan yang lain, 呀， saudara. 我感觉讲哦，我所知的知识咧，比别人更较多。 Apalagi kita mengambil gelar master ya, saudara. 呀，甚至咧，咱也着一个 Saudara 安尼， boleh berbangga, saudara. 呀，会当安尼款夸口。 Ya, saudara Poksu. sadar atau tidak sadar, kita sebenarnya dalam keadaan sombong. 呀，咱无论这是安尼有知影是无知影咧，咱已经跋倒伫 Akhirnya saudara, saya 交 mulai 互内面。 merasakan bahwa saya mulai meremehkan, saudara. 所以我感觉到，我就开始咧来看轻， Dan udah mulai berani berdebat. 呀，开始咧要甲人争论， Udah mulai berani berdebat, saudara. 呀，开始拢甲人争 Karena kita 论。 merasa bahwa kita sudah punya celiau lah, maksudnya udah punya pengetahuan ini, 因 saudara. 为人感觉讲哦，咱家己有这个资料，有这个知识了， Tetapi sampai suatu ketika saya sadar, 但是到一坎站咧，我拢觉悟起来。 ternyata saudara saya itu jatuh ke dalam yang namanya kesombongan. 呀，我拢跋倒伫安尼款的骄傲内面。 Saudara pintar tapi sombong. 呀聪明但是骄傲。 Akhirnya saudara ketika saya di dalam keadaan demikian, 呀，直到最后我有伫安尼款状况内面的时 puji 阵， Tuhan, Roh Kudus, bahkan Tuhan melalui orang-orang tertentu menyadarkan saya. 呀，感谢主咧，神借着圣灵，也是神借着一寡人来提醒我。 Harusnya firman yang kita baca bukan cuma hanya menambah pengetahuan. 所以咧，神的话语咧，应该互咱读的，毋是加添增加咱的知识尔。 Harusnya semakin kita membaca firman Tuhan, hidup kita semakin rendah hati. 所以咧，咱愈读神的话语咧，咱的生命就应该愈来愈谦卑。 Pertanyaannya, mana yang Tuhan suka? 所以咧，呀，咱要问的咧，就是倒一项是神所介 Kita 意的。 semakin pintar tapi sombong, 咱咧愈聪明，但是骄傲。 atau kita rendah hati tapi berhikmat. 还是咱愈有智慧，咱有咱 Berhikmat. 哦谦卑，但是有智慧。 Saudara firman Tuhan katakan bahwa Allah menentang orang yang congkak tapi dia 所 mengasihi 以 orang yang rendah 真 hati. 正这位神的话语讲，伊阻挡骄傲的人，伊赐恩互谦卑的人。 Saudara, hanya orang-orang rendah hati, 弟兄姊妹，只有一个谦卑的人， orang-orang demikian yang dapat dipimpin oleh Tuhan. 安尼款的人才会当互主来
因带。 Hanya orang rendah hati 只有谦卑的人， yang akan dipilih Tuhan Lombo. untuk melakukan pekerjaan yang besar. 拢要互主来竞选咧，来行一寡仔伟大的代志。 Hanya rendah hati, 只有干 orang 那 rendah 谦 hati 卑， yang Tuhan sedang persiapkan untuk memasuki kebangunan akhir zaman. 呀，神拢要装备伊入去即个末世福兴。 Karena orang yang rendah hati 因为一个谦卑的人， adalah orang yang tahu dia punya keterbatasan dan dia perlu Tuhan. 是知影讲伊咧有有限，伊需要主。 Orang yang sombong merasa bahwa dirinya benar, 一个骄傲的人咧， Sempurna. 感觉伊对，感觉伊完全。 akhirnya tidak perlu Tuhan. 直到最後咧，伊拢無需要主。 Saudara, untuk itulah kenapa Pak Potos datang. Kita harus cempe, saudara. 是啊，弟兄姊妹，為什麼當金台來的時陣，定叫人講愛謙卑？ Jadi saya percaya bahwa Yosua pun juga punya kriteria ini. 所以我相信咧，約書亞本身咧，也是有即個個性， Karena dia tahu bagaimana untuk menempatkan dirinya. 因為伊知影伊要將伊家己放佇倒落， Dia tahu bagaimana untuk merendahkan diri di hadapan Tuhan. 伊知影講伊要安怎謙卑伊家己佇 Dia 神的 mau 面 dipimpin 前， oleh Tuhan. 伊攏要互神來帶 Dia mau 領伊， tunduk dan taat kepada Tuhan. 伊攏要順服神。 Akhirnya dia memenangkan peperangan yang mustahil. 呀，直到最後咧，伊攏會贏了一寡仔戰爭。 Dan Yosua dicatat di dalam kitab yang spesial itu Yosua, saudara. 呀，約書亞本身咧，攏記載佇一本安尼款的冊， Amin, 伊的名 saudara. 叫約書亞。 Biarlah saudara kita tidak bergantung kepada diri kita, tapi kita bergantung kepada Tuhan. 呀，原咱人咧，也攏無挖靠咱人家己，但是咱人攏要挖靠主。 Tidak bergantung pada pengalaman kita, tapi kita bergantung 無 kepada 挖 Tuhan. 靠咱的經驗，但是咱要挖靠咱的主。 Amin. 阿門 Dari。kondisi-kondisi seperti ini, saudara, 呀，佇即馬的狀況情 kita 形 terus 內 berharap 面， kepada Tuhan. 咱繼續來仰望着主。 Amin. Amin. Ya, saudara, selesai sampai di sini 呀， firman 弟兄 Tuhan. 姊妹，我講神的話語到 Dan 這 kiranya 裡。 firman Tuhan ini bisa memberkati dan juga menguatkan setiap kita. 呀，願這個神的話語咧，會當來祝福咱每一個人。 Biar hidup kita sama-sama untuk menyelesaikan dan menggenapi kehendaknya Tuhan. 呀，願咱的生命會當邊邊來成就神的心意甲伊的旨意。 Karena makanan kita adalah untuk menyelesaikan kehendak Tuhan. 因為咱的食物咧，都是要完成神的旨意。 Amin, saudara. 阿門。 Mari saudara sama-sama kita ambil waktu sejenak kita berdoa. 咧，弟兄姊妹，咱家淡薄時間，咱要來祈禱。 Apa yang telah kita dengar pada hari ini, 咱今暗所聽到的， mari kita bawa dalam doa. 來咱帶着佇祈 Kita 禱 minta 內 Roh 面， Kudus menerangi hati kita. 咱懇求聖靈來光照 Kita 咱的 berdoa 心。 supaya Tuhan terus ada dan juga menyertai kehidupan kita. 咱祈禱咧，願神的靈咧，攏會當甲咱做伙， Sehingga hidup kita mampu menyelesaikan kehendak Tuhan. 互咱的生命會當完成神的旨 Amin. 意。 Haleluya. Terima 哈利 kasih. 路亞，謝耶穌。呼耶拉巴蘇。 Benar Bapa, 真正爸啊， kami merendahkan diri kami di hadapan-Mu. 我攏謙卑阮家己佇你面前， Di hadapan-Mu Tuhan, 佇你面前主啊， kami mengakui bahwa kami punya 我 keterbatasan. 攏承認阮有限， Untuk itulah Tuhan saat kami datang ke hadapan-Mu, 所以安尼看我要來到你面前， kami nyatakan bahwa Engkau Tuhan 我要來講主啊， yang selalu akan menjadi Tuhan atas kehidupan kami. 你攏要定定真多阮人生命中的主。 Bapa, mari Engkau terus pulihkan keadaan kami. 爸啊，願你繼續來恢復阮人的狀況， Supaya kami tidak terjebak di dalam keadaan yang sedang kami hadapi. 互阮無跋倒佇阮即馬所面對的狀況 Kami 內 tidak mau 面。 hanya fokus kepada keadaan situasi yang sedang kami hadapi. 阮無要繼續主啊，阮將阮的注意點放佇阮即馬所面對的環 Kami mau belajar 境 untuk 內面。 fokus kepada Engkau Yesus. 阮要來安尼款學習，專心向着你。 Kami mau belajar untuk bersandar kepada Engkau Tuhan. 阮要學習着安怎來倚靠你。 Kami percaya jika hari-hari ini Tuhan Engkau izinkan terjadi, 阮相信主耶穌，但是若是安尼款的日子，你攏永遠發生， ada hal yang ingin Engkau beritakan kepada kami. 攏有件代志，主耶穌你要向阮人 Ada 講， hal yang ingin kami kerjakan Tuhan di waktu-waktu ini. 攏有件代志，主啊，
你要互阮做的。 Roh Kudus mampukan kami 主圣灵，你互阮有才 supaya 调 kami，mengerti apa yang sedang Tuhan mau kerjakan. 互阮会当明白神你要做的是啥物。 Kami mau Tuhan hidup kami menggenapi amanat-Mu ya Bapa. 阮愿意阮的使命来成就你的大使命。 Kami berdoa juga di waktu-waktu ini Tuhan, 阮祈祷，愿伫这时期 biar hidup 时 kami 期内 Tuhan 面， terus melekat kepada 愿 Engkau. 阮的使命会当继续甲你念相活。 Saat kami beribadah Tuhan secara online pun, 当阮主要所伫这录影内面聚 kami 会 berdoa 的时 supaya 阵， Roh Kudus Engkau juga berbicara kepada 阮 kami. 祈祷，愿着圣灵也是对阮人来讲话。 Kami rindu bahwa hidup kami terus diubahkan. 阮渴望阮的使命会当继续得到改变。 Sehingga hidup kami Tuhan semakin hari semakin serupa dengan 互阮的 Engkau. 使命主要所会当拿来拿亲像你。 Kami tahu Tuhan mungkin beberapa waktu-waktu ini Tuhan baik saudara-saudara hidup dengan ketakutan, kekhawatiran. 阮知影，主要所伫这最近的日子，真侪弟兄姊妹拢活伫惊吓甲忧虑内面。 Sama seperti kau berkata kepada Yosua, engkau juga berkata kepada saudara-saudara Tuhan yang sedang mengalami kekhawatiran, ketakutan. 同款的，你向约书亚所讲的，你也是要对这些弟兄姊妹讲。 Di waktu-waktu ini Tuhan kami mau kuatkan dan teguhkan hati kami. 都是主要所伫这段时期内面，主要所阮拢要勇敢做胆。 Kami mau bertindak hati-hati. 主要阮拢要接受尊敬。 Di waktu kami mengambil pilihan atau keputusan, kami mau melibatkan dan menyertakan Engkau Tuhan. 当阮举任何的决定的时阵，阮拢要将你加入伫内面。 Kami juga mau merenungkan firman-Mu Tuhan. 阮也是要认明思想你的话句。 Karena hanya firman-Mu yang mampu membawa kami Tuhan untuk melihat keadaan di depan kami. 因为只有甲你的话语有才调来带阮，主要所看头前的路。 Terima kasih 感 Yesus. 谢耶稣， Berkati kami, 来祝福阮 bagi 人， saudara-saudara, Bapak Ibu yang ada di rumah 祝福 juga. 阮人伫厝内弟兄姊妹 Kami。percaya bahwa ada pemeliharaan perlindungan Tuhan dan penyertaan-Mu Tuhan 阮 yang 相 di 信主 tengah-tengah 啊，有你 rumah 的保 mereka. 守，有你的看顾，有你的同在伫厝内。 Dan sebentar Tuhan kami akan menerima berkat 我一 daripada 万年啊， Engkau. 我要领受你的祝福， Kami akan terima berkat ini. 阮拢要领受安尼款的 Mari 祝 kita 福。 undang Boksu. Ya, mari kita angkat tangan, kita 来， terima 咱举 berkat 起咱的 Tuhan. 手来，咱来领受祝福。 Haleluya, kiranya Haleluya. kasih setia dan kemurahan dari Bapa 愿 Surgawi, 天父的主爱甲怜悯降落互 anugerah 咱人。 keselamatan yang ada dalam nama Tuhan Yesus 耶 Kristus, 稣基督的救恩甲恩典， sukacita dan sejahtera Tuhan 所 berlimpah 带 dalam 来 kehidupan 平 kita. 安甲喜乐满满伫咱生命中内面。 Pasukan Roh Kudus, pimpinan dan 圣 pertolongannya, 灵的交通，伊引带甲伊帮助， kebenaran dan 伊 pengurapannya, 真理甲伊稳固， menyertai kita semuanya. 甲咱人同 Mulai malam 在。 hari ini, 伫今暗开始， sampai Maranatha, 直到 sampai Tuhan Yesus datang 主 kedua 耶 kalinya. 稣过第二摆 Di dalam 来， nama Tuhan Yesus 弟兄 Kristus, 姊妹你受到祝福， diberkatilah engkau 你 saudara-saudariku, 弟兄姊妹你受到祝福， diberkatilah keluarga dan 你的家庭、 anak-anakmu, 你的家里受到祝福， diberkatilah usaha dan 你的 pekerjaan 工作、你的事业受到祝福， diberkatilah kesehatan 你的 tubuhmu, 健康身体受到祝福， diberkatilah studimu, 你的学业受到祝福。 diberkatilah kerohanian dan 你的 pelayananmu. 属灵使命甲你服侍受到 Kita 祝福 semua，diberkati jadi berkat bagi 让 banyak-banyak 个 orang. 个受到祝福，拢要成做人的祝福。 Di dalam nama Tuhan 奉 Yesus 主耶稣 Kristus. 基督的名， Haleluya. 哈利路 Ya 亚。 doa Bapa kami, 愿伫 Bapa 天 kami 的 yang 父， surga, 愿你的名 dikuduskanlah 圣， namamu. 你的国临到， Datanglah 你的旨 kerajaanmu, 意正伫 jadilah 对你， kehendakmu 亲像 di 伫 bumi 天 seperti 里 surga. 阮的日 Berikan 式 pada 今 hari 仔 ini 日 makan 赐予 kami 阮， secukupnya. 赦 Dan 免阮的辜 ampunilah 负， kami 亲像阮有 kesalahan 赦 kami 免 sebagai 辜负阮的 orang 人。 bersalah kepada 无得 kami. 带阮入 Dan 地 janganlah 市， membawa 就 kami 救 dalam 阮 pencobaan, 脱 tapi 离迄 lepaskanlah 个 kami 歹 daripada，yang 因为 jahat. 国、 Karena 权 Engkau 能、 punya kerajaan 荣光 dan 拢是 kuasa 你 dan 所有 kemuliaan 到代 sampai 代无尽。 selama-lamanya. Amin. Amin. Tuhan memberkati.